अपने शौहरों से बात करते हुए अपने लहजे धीमे रखिए, नरम आवाज़ में बात कीजिए। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो तालीम याफ्ता होने का सबूत दीजिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है कि तालीम का असल मकसद औरतों के लिए क्या होना चाहिए। तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बुक्स पढ़ ली, चाहे रट्टा मार के अच्छे मार्क्स ले लिए, कोई अच्छी पोजीशंस ले ली। तालीम का मकसद उन स्किल्स को सीखना है जो कि आपके साथ हमेशा रहने वाली है और आपकी ज़िंदगी के हर मैदान में आपके काम आने वाली। तालीम का मकसद सिर्फ बुक्स से पढ़ के मार्क्स लेना नहीं, जबकि एक सेट ऑफ नॉर्म्स को सीखना है, अपने लोकल और साथ साथ इंटरनेशनल सेट ऑफ नॉर्म्स को सीखना है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में तालीम के मकसद पे फोकस नहीं किया जा रहा। मॉडर्निटी के चक्कर में जो बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल कहीं गुम हो गया। हम मगरबी ममालिक की ब्लाइंड फॉलोइंग में इस कदर बिजी हैं कि हम अपने बेसिक जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। तालीम का मकसद सिर्फ अच्छी जॉब लेना, अच्छी से मुराद जहाँ पे सैलरी अच्छी हो, वेजेस अच्छी हो, वो लेना रह गया है। हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी ऐसी जॉब जहाँ से पैसे अच्छे आए बस वही बनाना चाहता है। बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आने पे घर वालों का उनके साथ बुरा सलूक, इवन कि कुछ वालिदैन तो मार पिटाई पे भी उतर आते हैं। ये बहुत आम हो गया। बच्चों के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ना आने पे क्या किया जाए, इस पर मैं किसी और दिन बात करूँगी, लेकिन मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलवाइए, अच्छी माएँ और सपोर्टिव बीवियाँ बनने के लिए, ना कि हस्बैंड या हस्बैंड के ख़ानदान वालों पे रोब जमाने के लिए। बहुत से पेरेंट्स के साथ जब बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि हम अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि फ्यूचर में उन्हें अपने हस्बैंड या उसकी फैमिली से कुछ ना सुनना पड़े। और ये बहुत आम बात है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, वो इस काबिल हो जाएं कि अगर कुछ लाइफ में होता है तो वो सब छोड़ के अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद से गुजारना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये सोच ही गलत है कि आप अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि घर में अगर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, अगर हस्बैंड कुछ कह देता है फ्यूचर में, तो वो इस काबिल है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि वो हस्बैंड को छोड़ के तो अपना एक सेपरेट घर जो है वो लें और बच्चों को वहाँ पालें। इस सोच को हमें बदलना है। ठीक है, हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कल वो बातें ना सुने और सेपरेट अपनी लाइफ शुरू कर लें, बल्कि इसलिए कि अगर हस्बैंड को ज़रूरत है, घर नहीं चल रहा, तो सपोर्टिव वीमन के साथ जो है वो काम करें। और उसका ये मतलब नहीं कि हस्बैंड पे इसका कोई रोब जमाएं या ये कहें कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तो खुद का कमाती हूँ। जैसे जैसे औरतें ज़्यादा आ रही हैं जॉब्स में या पैसे कमाना शुरू हुए हैं, ये बहुत आम बात हो गई है औरतों का शौहरों को ये जवाब देना कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद अपना घर चला सकती हूँ, मैं अपने बच्चे खुद पाल सकती हूँ, या यहाँ तक कि मैं तुमसे अच्छा कमाती हूँ तो मैं अच्छी लाइफ जो है, तुमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ अपने बच्चों को दे सकती हूँ। अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाइए, लेकिन सोच बदल के। उनके ज़हनों में ये मत डालिए कि हम इसलिए आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आपको कल किसी की बातें ना सुनना पड़े। हमें बेटियों को ये बताना पड़ेगा कि हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कल आप अच्छे इंसान जो है अपने बच्चों को बनाएं, या अगर हस्बैंड को आपकी ज़रूरत पड़ती है काम के लिए तो आप ठीक है उसके शाना बशाना खड़े होके काम भी करें। इसलिए नहीं कि आप उस पर कोई उसको सुनाने वाली है फ्यूचर में, या फिर आप उस पर कोई एहसान कर रही है, नहीं, बल्कि इसलिए कि आप दोनों के घर की ज़रूरत है और आपकी मदद करना एज अ वाइफ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका घर आपका घर है। एक और बहुत आम बात है ये सोच कि अपनी बच्चियों को काम नहीं सिखाना, सिर्फ इसलिए ये कहते हुए कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं तो काम करने से इनके हाथ ख़राब हो जाते हैं। आला तालीम हासिल करके, अच्छे मार्क्स लेके, पोजीशंस लेके अच्छी जॉब्स तक ले लेती है, लेकिन घरदारी नहीं सिखाई जाती, सिर्फ इस सोच के साथ कि घर तो जो है ये अफोर्ड कर सकती हैं घर में कोई काम करने के लिए, सो इनको हम क्यों सिखाएं। क्या आप किसी और के हाथ के पके खाने के साथ माँ के हाथ के पके हुए खाने का मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं। आप ज़िंदगी में माँ बाप से जब दूर हो जाते हैं, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, आपकी कहीं और जॉब लग जाती है, या पेरेंट्स से अलहदा हो जाते हैं, या पेरेंट्स नहीं रहते आपकी ज़िंदगी में, तो जो सबसे पहले माँ के बारे में चीज़ याद आती है वो खाना ही याद आता है। खाने में बहुत पावर है, ये फैमिलीज़ को आपस में इकट्ठा रखता है। मैंने अपने बेटे से एक दिन पूछा, क्योंकि यहाँ यूके में रहते हुए एक कल्चर है कि 18 के बाद बच्चे छोड़ के चले जाते हैं पेरेंट्स को, सो हमें पाकिस्तानियों को अपने बच्चों को याद करवाना पड़ता है कि बेटा इकट्ठे रहना है या हमें मिलते रहना है हमेशा। तो मैं उससे ऐसे बात नहीं करते हुए मैंने पूछा कि बेटा अब बड़े हो के जो है वो मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, क्या सोचते हैं? तो कहता है जी मम्मा मैं आपके साथ रहूँगा।
تو آئی سیڈ دا ریزن کہ آپ کیوں آپ نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو کہتا مما کیونکہ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں, آپ جیسی نہاری کوئی نہیں بناتا. سو یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل چھوٹا ہے, اس کے ذہن میں ابھی سے یہ بات ہے کہ ماں اچھا کھانا بناتی ہے. لیکن افسوس کہ ہم پاکستان میں میری بہت سی بات ہوتی ہے فرینڈس کے ساتھ, یا کسی کا رشتہ ہو تو لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی چاہے وہ کچھ نہیں بنا سکتی کیونکہ پڑھی لکھی ہے, تو پڑھی لکھی تو ہاتھ خراب ہو جانے. پلیز اس سوچ کو بدلیے. آپ جتنا بھی پڑھے لکھے ہیں پلیز گھرداری ضرور سیکھیے. بہت سی پروڈکٹس ملتی ہیں مارکیٹ میں, بہت سی کریمز ملتی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے, یا پھر گلوز ملتے ہیں, آپ گلوز پہن کے کام کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کیجیے, لیکن اچھی مائیں بننے کے لیے, اچھی بیویاں بننے کے لیے, ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وہ ریز کرنے کے لیے. یہ بات جان لیجیے کہ مرد کو عورت کے پیسوں کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا. مرد کبھی بھی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کیا کماتی ہے یا اپنے ساتھ کتنی جائیداد لے کے آتی ہے. عورت جتنا بھی کماتی ہو یا جتنی بھی جائیداد لے کے آئی ہو, مردوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہے, جب ہمارے ایون والدین رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی امیر لڑکا ہو, کھاتے پیتے گھر سے ہو, کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ راج کرے. مردوں کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اگر ہم عورتیں کما رہی ہیں یا کوئی جائیداد میں حصہ لے کے آئی ہیں اپنے پیرنٹس کے گھر سے, یا کسی ایسے عہدے پہ جہاں پہ ہم سارا دن جو ہے بہت ڈومیننٹ ہیں اور لوگوں پہ روب جما رہی ہیں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بھی روب جمانا شروع کر دیں. اپنے شوہروں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے دھیمے رکھیے, نرم آواز میں بات کیجیے, عورت ہونے کا ثبوت دیجیے. جب کوئی مرد آہستہ آواز میں بات کرتا ہے تو اسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ تھوڑا اونچا بولو, مردوں کی طرح بات کرو, تم کیا عورتوں کی طرح بات کر رہے ہو. مانا کہ بہت سی نارمس جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, لیکن میں بہت اولڈ اسکول جو ہے وہ سوچ رکھتی ہوں. تو اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ اولڈ اسکول تھاٹ رکھتے ہیں. جس طرح سے مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دھیمی آواز میں بات نہ کریں, عورتوں کے بارے میں بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ عورتوں کی طرح بات کریں, نہ کہ مردوں کی طرح روب دار آواز میں بات کریں. اگر تو آپ کی جاب ایسی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کہیں پولیس پہ ہیں یا آپ کہیں وکیل ہیں یا کوئی بھی ایسا عہدہ جہاں پہ آپ کو ایک بہت روب دار آواز میں بات کرنی پڑتی ہے, اوکے ایکسیپٹیبل, آپ کر سکتی ہیں, لیکن گھر میں وہ روب اور دبدبا مت دکھائیے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیجیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں اور اچھا کما رہی ہیں, تو اس بیس پہ میں آپ جو ہے وہ گھرداری سے بھی دور رہوں گی اور ہسبینڈ پہ بھی روب جماؤں گی اور اس کو یہ بتاؤں گی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری, میں تو خود کماتی ہوں. تو یہ بالکل غلط سوچ ہے. اس سے گھر بھی ٹوٹتے ہیں اور اس سے بچے جو ہیں ان کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے. ہم عورتوں میں جو ہے ایک چیز بہت کامن ہے, سب میں نہیں لیکن بہت عورتوں میں یہ چیز ہے کہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب تو مجھے ہسبینڈ کی ضرورت نہیں ہے, میں کیوں اس کی باتیں سنوں, میں تو اکیلی بچے پال سکتی ہوں. اس کے برعکس دیکھیں, اگر جب مردوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ زیادہ بانٹنے والی نیچر کے ہیں. اللہ نے مرد کو بنایا ہے اس نیچر سے. ہم عورتیں جتنی بھی کوشش کر لیں, جو بھی کر لیں, ہم اس طرح سے سوچ نہیں سکتی. آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی اپنی لائف میں جہاں پہ عورت کام چھوڑ دیتی ہے یا بچے ہو جاتے ہیں تو کام جو ہے اس پہ نہیں, اسے کام پہ جایا جاتا, تو مرد جو ہے وہ سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اور بالکل اف تک نہیں کہتے. نہ صرف اپنے گھر کی بلکہ اپنے والدین کا خیال, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا, یہ سب کرتے ہیں. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, اگر میں بولوں تو بس بولتی چلی جاؤں, لیکن یہیں پہ میں کرتی ہوں اس بات کو ختم. آج نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا, ان کا بھی خیال رکھیے گا جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں. اللہ حافظ.